Silakan Kosin. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah. Bukan Parto. Bukan Parto. Pimpin udah selamat datang kembali di Speak Bola biar clear. Oke, sama ada saya Tio Tomo dan juga Mukti Jinola dan di kanan saya ada Hendro Kartiko. gagal. Hendro Kartiko. Dan tepuk tangan dulu buat tamu kita kali ini ada Coach Sintayong. Bersama dengan JJ pastinya. Selalu. Gimana Muk? Lo grogi ya ketemu beliau? Udah kan puasa kemarin ketemu juga di acara. Tapi kan gak sedekat ini. Kamu nggak tahu habis acara beli kimbap bareng sama. Beli apa? Kimbap. Bener gimbap ya namanya? Kimbap. Enak rasanya? Rasanya gimana rasanya? Emang udah cobain ya? Sudah. Saya ini milky. Apa sih milky? Apa sih milky? Kimchi, kalau kimchi aku suka. Kimchi is the sawi before. Sawi kemarin gitu kayaknya. Sawi basi maksudnya. Itu. Sawi before. Sawi before. Ada juga di Jawa, NDX juga ada kimchi kepolen. Beda. Ya, tapi kita juga kedatangan komunitas Clear Indonesia di studio. Keren, rambutnya bagus-bagus banget. Pasti pakai clear ya. Asik. Kalau minta pasti sampoan. Langsung di sana jelas dong. Pengen banget langsung. Yang penting masuk frame, ya kan. Udah lah Mok, tapi lo sebelum kita ngebahas lebih dalam Coach Sintayong, lo ada satu pertanyaan ke Coach Sintayong lah. Sebelum kita detail nih pertanyaan, kan lo kan suka nanya aneh-aneh nih. Ternyata nggak galak gitu aja orangnya. Ternyata nggak galak, santai, cheerful gitu. Cuman Bahkan mirip tetangga saya, Bang. Tetangga kamu? Yukat ya. Pak Prayit namanya ada. Mirip banget Kocin gitu. Pak Prayit. Kan YouTube ya. Yes. Pak Prayit. Yaudah kalau nggak usah lama-lama, kita kali ini bedah Coach Sintayong aja di Bedah Sampai Clear. Pertanyaan paling basic kalau ketemu ya. orang ya kan. Tentang nama. Tentang nama. Apa kabar? Apa kabar, Gus? Ya, bye-bye. Bye. Loh, udah bisa bahasa Indonesia? Ada Jawa-Jawanya dikit ya, bye. Fix. Rumahnya Cipulir belok kiri tuh. Saya sekolah. Mungkin belajarnya sama orang Jawa mungkin. Orang Jawa. Iya. Lah kan emang orang Kulon Progo. Coach, tapi gimana sih cara orang Korea tuh kalau ngasih nama dan mungkin ada arti sendiri dari nama Coach 한국 사람들은 Sintayong. 어떻게 이제 이름을 지어주고 그리고 그 이름의 뜻이 있는지 감독님. 뭐 한국은 이제 뭐 대대로 이제 할아버지들 이제 어떻게 보면 차이나고 비슷한 개념으로 이제 많이 흘러나오는데 한자 이름과 그냥 한글로 이게 표시가 되는 거지. Jadi konsepnya sebenarnya hampir mirip sama Cina. Jadi generasi gitu kan, bergenerasi dan juga ada Hangul, ada bahasa Korea, ada bahasa Cina juga gitu. Iya. Dan 감독님 따로 Coach, maaf Ya. saya rapiin bajunya boleh? 아유, terima kasih. Ya, biar clear. yes. 클리어. Ya, lu mau nanya apa lu? Berarti itu kayak namanya marga tahu nggak Kak Jiji? Kayak Iya, marga, keluarga Sin. namanya sama gitu. Iya, mereka Keluarga Sin. 야, 예, 감독님 이름의 그 뜻. 저는 이제 납신자와 별태자와 용자를 쓰는데 아마 별태자 하늘에 별이 용이 하늘에서 뭐 빛나지 않나 그런 해석을 풀 수 있지 않나. Arti Sintayong itu sebenarnya Yong itu naga. Oh, Yong itu Kalau naga. Te itu ya apa ya bersinar. Ya. Ya bintang gitu. Jadi naga itu bersinar di langit gitu artinya. Oh. Naga emas. Kayak tahun ini naga emas. Mantas dia bersinar. Seperti naga panus. Kak Jiji bisa tanyain sekarang Kak nggak? JJ ya. Kak JJ tuh kayak kayak kaseto gitu. Kak Nunu. Kak Nunu. Menyesuaikan orang K-pop Bukannya gitu. kakak ya? Lebih Bang Jiji. Bang ya, bukannya lebih tua Ini lebih tua Bang kamu. Lutfi ya? Saya nggak tua lagi, saya udah senior super. Senior super. Kakek dong, kakek. Coba tanya ke Kak Jiji. Kalau Coach Jin tahu nggak arti nama Park Jisung? 박지성의 그러면 뜻은 아시나요? 모르지. Nggak tahu. Ya pasti. Tanya apa? Ya kan itu kan pasti Park Jisung itu ada
nama keluarganya pasti mungkin Park Park, gitu ya. atau Sung. Kita nggak ada Oh yang berarti tahu. dia saudara Enggak, sama- marganya Park, iya Park benar. ya? Tapi Marganya Park. arti Jisung kan beda-beda semua orang. Iya. Coach Shin punya kakak atau adik nggak? 형이나 혹시 동생 있으신지? 형도 있고 동생은 없고 형 누나. ada kakak, 내가 최고 마지막. kakak laki-laki, kakak perempuan, dan coaching yang paling 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 kecil muda sih, ya? paling muda ya. Oh, paling Bungsu, muda, bungsu. Iya. Nah kalau di rumah Coach Shin dipanggil Sintayong, STY atau Coach? 집에서 이 rumah dipanggil coach 그러니까 Panggilan rumah gitu. 집에서 어떻게 불리시냐? 네, 혹시 감독으로 불리는지 아니면 Masa dipanggil coach? Masa abangnya datang, tiga. Coach. Coach, saudara nih dari Kalimantan. 불리는 이름이 있으신지? 없어. 집에서 뭔가 애들은 아빠 부르고, 집사람은 오빠 부르고. Opa. Opa. Iya, kalau istri panggil opa. Kalau anak-anak ya panggil apa. Jadi Apa? Bukan daddy, Apa? papi. Papi. Iya, papi itu apa? Apa berarti di Korea berarti manggil orang tua tuh pakai ayah ibu juga ya? Nggak kayak di Amerika gitu kan manggil nama. Iya, pasti Iya. ada Kan sopannya. Asia kita. Iya, maksudnya di Asia, Amerika kan anaknya Mike Tyson manggil Mike Tyson Mike gitu. Anaknya Michael Michael Jordan. Jordan, Mike, Mike gitu. gitu. Oh, berarti Tapi sama ini dia. kan kalau di Indonesia ada nama panggilan nongkrongan nih kan. Iya. Pasti ada kan nama tongkrongan lu siapa? Ada. Apa? Dulu. Bob. Bob. Tutup poli. 봅이라고 Kenapa 부르는데. Bob? saya. Kenapa Bob? Nggak tahu, aku dipanggil Bob aja. Lu apaan, Mu? Oh, Bopeng dipanggil. Bob. Kalau itu saya nggak mau lanjutkan. 왼쪽. Panggilan tongkrongan. Panggilan tongkrongan. Kalau secara manggilnya Mukti, tapi kalau dulu kan zaman-zaman Vandal kan. Terus gitu Muk spasi Tea. Hey. Muktea. Muktea. Coach ada panggilan ada panggilan tongkrongan tongkrongan nggak? nggak? Di teman-teman. 별명. 예, 친구들 사이에서 별명 있으신가요? 별명은 그렇게 없었다고. Nggak ada. Tidak pernah ada. Iya dia enggak lah ini. Iya. Nggak ada yang Berarti berani manggil emang tongkrongan. orang Korea sopan. Nggak, Bisa jadi. Nggak mau manggil aneh-aneh kan nggak mungkin. Misalnya dipanggil, Hai Sin dan Sun gitu. Itu Jin dan Jun. Mana tahu namanya panggilan tongkrongan kan. Ada kawannya dulu nonton Sin dan Sun di sini. Datang ke sana dibecandain. Ya panggilan bisa ada, tapi Jarang ya? Jarang ya? nggak jarang, tapi maksudnya nggak semuanya. punya Nggak juga. semuanya. Coachin, setelah 1 tahun akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Benar nggak sih? Setelah 1 tahun? 1년 뒤에 지금 오신 건지 이미 Atau udah 떠나신지 ada 아니면 beberapa kali? 아니 중간중간 잠깐씩 왔다 갔다 하고. di tengah-tengah memang bolak-balik. Ada Oh, ada juga yang. Iya, iya. Oke. Sempat ketemu aku di Gambir. Ngapain? Ya, sama bepasan. Sama-sama Dia dari nggak Korea. yakin, dia nggak yakin. tapi bener kemarin habis dari Gambir baru Dari nama coaching. Gambir. Oh iya dari Serius, Gambir. serius. Itu Jogja soalnya, Jogja. Oh. Kan 근데 oh iya, 감비리 ke 여기서 Jogja. 만난 적이 있다가지고. Acara kuda. 만났잖아 우리 유학전에도. Iya, 네. Emhorst. udah 감비리 여기서 만난. 저희 Dia saya- orang saya- Jogja, dia orang Jogja. dia Lihat orang balapan kuda. 아 Coach. Jogja, orang Jogja. Iya, iya. orang Jogja 사람. Ya, I'm a Jogja people. Jogja. Makan tanya dong di Jogja makan makanan Jogja. 뭐 드셨는지. 구독. Gudeg. Gudeg. kemarin makan beneran. 구독하고 Gudeg. 조시 커피? 조시 커피. Kopi, kopi. kopi jos. Kopi jos. Kopi Jos. Oh, mesti. Tapi Coach Shin paling suka yang mana? 어떤 걸 제일 좋아하셨네요? 그래 드셔보고. 구독 되게 맛있어. 구독 Oh, enak gudeg. banget. Oh, enak. Udah enak. Manis ya. Sweet. manis. Mesti diajak ke Pak Latak. Gudeg Pawon, harusnya ke Gudeg Pawon. Jadi 사간. oh yang Sagan itu yang toko. yang asli yang liasin katanya. Kelata Ma Adi. Ma Adi, Latak Ma Gudeg Adi. Pawon aja. Nggak tahu. Gudeg Pawon itu Coach Ada Shin kelatangnya akan nggak ada, tapi Coach Shin akan merasakan sensasi benar-benar gudeg yang di dapur orang. Jadi Oh, warungnya yang di dapur ngambilnya orang. di dapur ya, Ngambilnya di ya, dapur. langsung ya. Nggak di set apa-apa. Iya, jadi dia ngambil makannya langsung di dapur. Di orang. dapur orang. gitu. Di rumah di orang. restoran yang tadi itu. Iya. Bahkan anaknya yang punya gudeg gudeg itu Itali ngantri ada. juga kalau makan gitu. 부엌에서 바로 그냥 가져가서 먹는 어. 그런 데가 있대요. Tradisional food. 다음에 한번 추천해달라고. boleh direkomendasi nanti biar Siap. datang nanti. Guide. Get Coach Shin. Pakai bahasa Indonesia ke Jiji juga bisa. Ayo. Bisa. Iya. Mukti siap untuk nemenin coach keliling Yogyakarta kalau 가이드 해주십니다. 적자에 그거 돌아다니고. Yes, coach. 네, 다시 오시면은. 오케이. Ya, yuk makan nanti akan Iya, aku deh. Indonesia aja. Jiji coba. Iya. Ngomong pakai Indonesia. Aduh, ada makanan
Korea juga di Jogja gitu. Apa? Makanan 한국 수도 있대요. India, makanan India ada coach. Bukan India. Coach tahu. 한국 가서 먹었다 본가. Tapi kalau restoran Korea udah kemarin datang juga. Datang juga ya? Ya, Bonga namanya Bonga. Oke. Ya tapi kan kalau kita ngomongin Coach Sintayong kan ya dia bolak-balik ya selama setahun ini ya. Tapi sekarang lagi sibuk apa sih Coach? Sekarang kesibukannya ngapain aja? Ketemu orang mulu kan? Terus siapa tahu lagi jalan-jalan kemana gitu. 요즘에는 뭐 하시고 다니시는지 궁금하대요. 어. 근황이 어떠신지. 요즘 뭐 그냥 편하게 휴식 잘 취하고 있고 특별한 거는 지금 뭐 크게 없다고. Ya libur ya senyaman mungkin aja dan tidak ada hal yang ya istimewa atau apapun gitu. Oh, ada proyek baru berarti? Ada proyek lagi dikerjain nggak? 프로젝트 같은 거 있다고 들었는데 아직은 뭐 정확하지 않아서 얘기를 못하지만 지금 현재 인도네시아판 슛돌이를 기획하고 있다고. jadi lagi belum pasti tapi lagi merancang untuk membuat program sepak bola juga untuk usia dini. Kalau butuh pelatih kiper saya bisa. 골키퍼 코치 필요하면. Ya. 오케이. Kalau butuh untuk ball boy bukti bisa. 볼보이. 볼보이. Ayo, bol boy. 예스. Saya bendahara bisa juga. benar. Kalau- 매니저. Kalau butuh domba besok Idul Adha. Dia promo usahanya. Dia promo Ngapain usahanya. jualan domba sama Mumpung di sini. domba. Masih 4 bro. Lanjut. ini 기가 하는 거여서 이게 꽤 어려워요. 이 생각하기가. Nah setelah biasa. sempat lama balik kan ke Korea. Nah waktu di Korea itu apa yang dikangenin dari Indonesia? 한국 돌아가셔서 좀 인도네시아에 좀 그리운 게 있었다면 어떤 거? 일단 팬들이 가장 그리웠다고. 팬들이 워낙 뭐 가기 전에도 되게 많이 슬퍼했고 그런 게서 길거리 가더라도 다 모든 팬들이 저를 많이 사랑해주고 해서 그런 것이 가장 제 기억에 많이 남고 그리웠다고. Sebenarnya yang paling dirindukan sebenarnya ini fans. Para fans waktu itu antar juga sampai ke bandara dan ya, setiap ketemu di jalan juga fans-fans pada sambut dengan baik. Gitu. Ya karena kita tahu Coach Shin juga datang dengan baik, keluar juga dengan baik. Jadi tidak ada hal buruk yang 좋게 오시고 좋게 가시고 해서가지고 yang tinggal di kepala para fans kayak begitu. 머릿속에는 Kita paling mengucapin terima kasih. 감사하다라고 전달. 감사합니다. 네. Kamsahamnida. Coach, di keluarga kan tadi ada abang kan, ada yang main bola nggak selain Coach Shin? 감독님 외에 뭐 형도 있으시고 하셨다는데 뭐 혹시 축구하시는 분 있는지 가족 중에? 지금 가족 중 축구하는 우리 두 아들이 축구하고 있고 위에 형들은 축구하지 않았다고. Di keluarga coach ini ada dua aja cuman, dua anak yang bermain tapi kakak-kakak nggak ada yang main. Oh gitu. Keluarga seperti keluarga dari bapak atau dari ibu saudara ada sepupu yang jadi pemain bola juga nggak? 사촌, 친척 아니면 아빠 뭐 이런 쪽으로. 아빠가 예전에 축구를 하셨죠. 아버지가 축구를 하셨지. Ya, bapak coach ini memang dulu pernah Pemain bola. Pemain bola. pemain bola. Oh, jadi memang sudah darah keturunan adalah seorang atlet ya berarti. Kalau kamu berarti orang tua ada yang main bola? Bapakku kiper. Bapak kiper. Jadi kamu 아버지가 kiper juga. 골키퍼예요. Saya kiper. Berarti kamu pasti kecil sering bicarain sama teman-teman kamu dong? Kayak dasar bapak lu kiper. Iya, bapak lu kiper. Memang iya. Bapak lu kiper. Kan ada pasti temen lu yang nyeletuk gitu kan ada kan? Wah, bapak lu kiper lu. Wah jawab aja bapakku NUI. Joget dulu dong. Jogetnya mana? Jogetnya mana? Tapi kan sekarang kalau ngomongin jadi apa namanya? Sekarang orang taunya di Indonesia kan taunya Coach Sintayong adalah pelatih ya. Tapi kan nggak banyak yang tahu nih kapan sih ketika Coach Sintayong tuh jadi pro player sampai akhirnya mutusin pensiun terus jadi pelatih. 언제부터 언제까지 감독님 프로 선수였고 그리고 언제부터 감독을 하셨는지. 1992년도부터 2004년도까지 K리그 있었고 2005년도에는 오스트레일리아 리그에 잠깐 갔었고 그다음에 2009년도부터 성남미라 FC 감독을 연임했고 그다음에 2014년도 9월 때부터 대표팀 코치와 쭉 이제 올림픽 감독 뭐 이렇게 여임을 계속 했다고. 2008년부터 성남. 2009년. 2009년.
Tahun 1992 sampai dengan tahun 2004 itu menjadi pemain pro profesional dan juga 2005 pindah ke Australia dan jadi asisten pelatih di sana di liga sana dan 2009 baru ke Songnam dan menjadi pelatih kepala di situ sampai sekarang dan 2014 menjadi pelatih di Korea. Oh, sempat jadi pelatih 2014. 92 tuh berarti usia berapa pada saat itu? Mulai profesional. 몇 세셨죠? 22세. 22. 22. Bagusan saya 19 profesional. 되게 19살 때 이미 프로 선수였대요. 저희가 더 나은 것 같았는데 지금. 한국은 Malu aku. 한국은 이제 대학교를 졸업하고 이제 그 당시에는 가야 되기 때문에 우리는 대학교까지 다 졸업을 하고 갔다고. Zaman itu nggak bisa menjadi pemain profesional kalau belum lulus kuliah. Jadi bagus harus lulus dulu, jadi tunggu lulus baru Nah, jadi itu bedanya. Saya nggak kuliah. 자기 되니까 안 해요. 그게 다르대. Tapi kan beliau main terus, nggak kayak lu duduk di bangku cadangan terus. Bang Cici, Happy kali. boleh tahu kuliahnya coaching nggak? Jurusannya apa? jurusan. 야. 감독님 원래 그 전공이 뭐셨어요? 대학 때? 교육학, 체육 교육학. pendidikan olahraga. Oh, pendidikan olahraga. Penjaskes. Bukan juga. Ya kan olahraga pendidikan jasmani dan kesehatan. Kesehatan. Di UNK, Universitas Negeri Korea. Oh, emang ada. bukan uni ya, bukan UNI ya. Di Korea ada gelar tersendiri nggak untuk di namanya, Bang Cici? Digelar. Digelar ya. Kan kalau lulus kuliah biasanya dapat gelar tuh. gelar. gelar di belakang namanya ya. Iya. 여기는 이름 뒤에 이제 졸업할 때마다 뭐 이게 붙거든요. 이름 뒤에. 근데 한국은 없잖아요. 없어. 우리는 kalau di Korea nggak ada. 이제 고등학교 졸업하고 대학교 가고 대학교 졸업해서 또 더 공부하려면 이제 석사학위 받고 석사에서 또 졸업해서 자기가 더 공부해서 박사까지 마지막. Ya nggak ada di nama walaupun lulus SMA terus S1, S2, S3 ya. pun tetap nggak ada gelar di nama. Itu dia. Biar semua orang tuh setara di Korea, Bro. Tapi kalau dokter tetap ada dokternya dong. Ada kalau dokter kan? Misalnya dokter gigi ini gitu. Dokter iya. gigi Kalau Sintayong. nama doang orang bingung. Apa ini? Gitu. dokter. Kan ada plakatnya gitu kan, dokter. 그러니까 이름 뒤에 박사 같은 거, 의사 같은 거는 붙는지 혹시? 의사도 닥터고 박사학위 받으면 닥터로 불리지. Iya, maksudnya kalau misalnya S2, S3 ya, S3 lulus ya dapat nama, tapi dipanggil begitu ya, bukan ada di nama. Iya, dipanggilnya dokter. Oh ya dokter. Oke. Sama naik haji ada hajinya juga. Nggak ada. Cuman di sini ya Haji dipanggil. Jidan kan haji, Jidan. Oh iya ya. Jidan haji. Pogba juga haji. Jidan haji. Jidan Haji. haji. Jidan. Jidan. Zidan. Karim Benzema juga. 지단이랑 벤제마. Diop juga Haji. 저기 사우디 가서 Emang 뭐 nama asli 기도하고. itu. Papa Haji Diop dong. El Haji Diop. Itu Papa Buba Diop ya. Tapi kan apa? Waktu menjadi pemain pro, apakah sudah memilih sebagai pemain tengah atau ada perubahan Posisi. posisi 어디 ketika 포지션이었는지 berkarir? 선수였을 때좀 옮기신 적도 있는지 포지션을. 청소년 대표할 때까지는 라이트 윙어를 보고 그다음 프로 입단해서는 플레이메이커 쭉 이제 선수 생활했지. mulai dari pelatih bukan pelatih ya, pemain usia dini itu mainnya di winger kanan. Tapi kalau udah profesional di liga profesional itu di playmaker. Playmaker. Jadi di gelandang ya. Gelandang visinya luar biasa berarti. Ya. Berarti Kenapa menjadi gelandang? Apakah pemain idola Coach Shin itu seorang gelandang juga? 왜 미드필더 되고 싶으셨는지 혹시 감독님이 좋아하시는 선수 중에 좀 롤 모델이 혹시 미드필더였는지. 롤 모델은 일단은 이제 어릴 때부터 되게 펠레를 좋아했다고. 펠레 영상을 보면서 펠레가 축구하고 싶은 그런 영상 꿈을 많이 꾸고 있었지. Dari kecil memang nonton video Pele. Jadi sukanya Pele sebenarnya dari kecil. berarti gelandang terbaik dunia yang pernah ada menurut Coach Shin. 지금까지 있었던 미드필더 중에 가장 위대한 미드필더 누구라고 생각하십니까? 가장 위대한 미드필더라기보다는 되게 인상 깊게 남았던 미드필더 지네디 지단이 상당히 축구를 잘하는 Daripada 친구였다 생각 많이 하고 있지. yang benar-benar hebat tetapi mungkin bisa dibilang paling terkesan
Itu yang Zinedine Zidane. Ansari Lubis, ada Ansari Lubis Indonesia. Ansarin Lubis. Playmaker bagus banget. Nggak ngalamin nonton. Indonesia. Belum tahu beliau. Tapi kayaknya satu angkatan sama Coach Shin. Bang Ansari Orang yang tim dimasuk Indonesia. Zidane coach itu Zidane lorong waktu tadi. Haji siap, Zidane Ada siap. di Indonesia ada Ansari Lubis gelandang. Ansari Lubis. Ya, tapi kan lu ternyata Coach Sintayong juga dijulukin Fox of the Ground. Fox of the ground. Rubah lapangan. Naruto. Betul. Bener. Bisa ceritain nggak sih Coach kenapa dapat julukan itu terus artinya apa gitu? Julukan si Fox of the Ground ini. 무슨 뜻입니까 그게? 일단 뭐 그라운드 폭스는 이제 기자들이 이제 그런 닉네임을 붙여준 거고 사실 이제 축구를 좀 더 체격 조건이 뭐 이렇게 완벽하게 크지 않기 때문에 딱 뭐 평균치인데 좀 쉽게 하면 축구를 얕게 좀 기술적으로 축구를 하다 보니까 기자들이 필드 폭스 여우같이 이제 얕게 축구를 한다고 예리하게 뭐 이렇게 한다는 생각. Jadi dijuluki oleh jurnalis sebenarnya. Ya. Jadi memang Coach Shin nggak terlalu bagus juga dalam postur tubuhnya. Jadi dibanding pemain-pemain lain ya. Tetapi tetap dia bisa bermain dengan pintar, dengan insting yang baik. Jadi licik bermainnya. Jadi makanya diberikan julukan seperti itu sih. Rubah ya, pinter loncat-loncat ya gitu ya. Makanya berpindah pakai otak gitu Maya, walaupun fisiknya beda dengan teman-temannya. Nah, tapi Coach Shin katanya dulu sempat dijuluki juga Sintayongnya dari Korea, bener gak sih? Karena memang dia Jangan ditanyakan Mas. Jangan bisa. Oh bisa. Tapi kalau Coach Shin melihat pemain sekarang, siapa pemain yang tipe permainannya mirip Coach Shin waktu muda? Bebas di mana aja ya, di mana aja. 감독님이랑 좀 비슷하다고 좀 느끼시는 플레이 스타일이 좀 비슷하다고 느끼시는 선수 중에 누가 있을까요? 일단 맨시티의 펩 가디올라가 이제 23세 우리가 바르셀로나 올림픽 할 때 같이 경기를 하고 했는데 펩 가디올라가 축구가 되게 그런 축구를 나도 하고 싶어가지고 좀 담게 축구하지 않았나 생각을 많이 하고 있다. Pep Guardiola waktu itu pernah lawan Coach Shin juga di Olimpik tahun 1992. Ya. Coach Shin sangat senang sama play style-nya dia. Jadi berusaha untuk mirip Mirip dengan si sama Pep ya, Iya. Pep Guardiola. DMF berarti ya Bang ya? DMF. DMF ya? DMA CM aja CM. CM ya? CM. Tengah aja Tengah. Iya kan? Paham nggak? Paham, CMF kan? CMF, Central iya. Midfield. KM. KM apa? Kilometer. 센트럴 미드필드 하고 있는데 KM은 뭐냐고. 킬로미터. Beliau ketawa. Coach, kalau seandainya tidak jadi pemain Main bola. Coach Sintayong bakal jadi apa? Apakah ikut games Kokoa? 축구 선수가 안 됐다면 어떤 걸 지금 하고 계셨을까요? 네. 축구 선수가 만약에 안 됐다면. 사실 축구 선수 안 됐다면 나도 정확히는 모르겠어. 이제 안 해봤기 때문에 모르겠는데 나도 지금 이 친구들 같이 이런 걸 하고 있지 않았을까 그런 생각 든다고. Belum pernah kepikiran sebenarnya. Tapi kalau Coach Shin mikir-mikir mungkin kalau nggak main bola mungkin mirip dengan yang ada di sini host-host di sini. Jadi Tapi Coach Shin pernah ditawarin untuk main kayak drama nggak sih? Yang kayak Korea drama gitu ya. 한국 드라마. 한국 드라마는 도는 제의가 없고 지금 이 시간에도 한국 TV 예능 프로에서 지금 나가고 있다고. 우리 내 새끼의 연애라고. Saya harus cari dulu ini sebentar. Apa? Karena Beliau pernah main? bukan. Jadi sekarang lagi apa ya? Ada kayak variety show. Itu di situ Coach Shin ada. Ada? Tetapi ya karena anaknya yang menjadi perannya di situ. Jadi Coach Shin sebagai yang penonton, jadi host. Jadi host. Host di situ. Itu nama ininya Programnya. Programnya. 내 새끼의 연애. 내 새끼의 연애. 내 자식이 나가서 Jadi 연애하는 것을 우리가 보면서 이제 얘기하는 거지. anaknya Coach Shin sendiri pacaran dengan anaknya artis-artis lain. Jadi kita
sebagai host nonton bersama. Gitu. Nontonin anaknya pacaran. Iya. Coach, tapi penasaran. Kan tadi nggak kepikiran sama sekali. Berarti coach ini pengen jadi pemain bola sejak kecil. Karena kan kalau kayak kita ditanya kecil pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Bener. Aku Pengen jadi juragan kos. pilot. Pengen jadi juragan kos. Ya Tergantung- tetap terserah mas. Tergantung lingkungan kan biasanya Tergantung kan. lingkungan. Maksudnya coach Sin dari kecil memang pengen jadi pemain sepak bola. 어렸을 때 이제 물어보면은 뭐 되고 싶냐 물어보면 이제 많이 있을 거 아니에요. 혹시 감독님은 그런 게 없었는지 아예 그냥 축구만 하고 싶었던 건지 어렸을 때부터. 그냥 어릴 때는 아무 생각 없이 나는 대통령 되는 게 꿈이다. 이렇게 얘기를 했지. menjadi presiden. dari kecil selalu berpikir mau jadi 근데 presiden. 이제 축구를 하면서 국가대표 되는 것이 내 presiden. 꿈이다 이렇게 얘기를 했지. Tetapi setelah ikut main bola ya, ikut sepak bola gitu, ada perubahan pikiran ya mau jadi pemain. Berarti ngikutin politik coachnya. 그냥 정치도 그러면 잘 Politik 이렇게 보시는 Korea. 거지. 정치 많이 보지, 정치 많이. Iya. Iya, sering nonton juga dan sering lihat berita-beritanya. Berita ya. Si presiden siapa sekarang? Sekarang Lee Pyong Yo. Itu Korea Utara Pyongyang. Itu bukan. Siapa Itu itu? Pyongyang dulu pemain Korea Selatan. Korea Selatan. 이재명. Im Jae Myung. Baik itu orangnya. Baik orangnya. Lu kenal ya, lu kenal. Tahu dia tuh. Lu kenal. Coach, saya bilang kalau ngomongin bola, ya lah kalau di Korea pasti coach Klub favoritnya. punya klub favoritnya. Tapi di Eropa ada nggak sih coach klub favorit dari Coach Sintayong? 에로파. Eropa. 유럽에 좋아하는 감독님 축구 클럽. 일단 축구 클럽은 바르셀로나를 가장 좋아했고, 그리고 이제 감독들은 누구 한 명을 특정하진 않고, 뭐 펩 가디올라, 아르센 헨거, 뭐 이런 감독들을 이제 보면서 축구를 이제 맞게끔 내 걸로 만들기 위해서 이제 계속 보면서 감독들 따라가지. Kalau klub bola favorit itu ya Barcelona. Tetapi untuk pelatih sih nggak ada. Jadi coach mau belajar aja dari beberapa pelatih gitu ya. kayak Pep Guardiola dan Wenger dan lain-lain. Allegri menurut coach ini. Masih Milano Allegri menurut coach. Allegri yang Juve Milan AC Milan. sekarang. AC Milan. sekarang Sekarang AC Milan. Sekarang AC Milan. AC Milan. 지금 옛날에 유벤투스 감독이었던 Masih Milano Allegri. 그 감독 아시는지? 아, AC Milan? 몰라, 기억이 안 나네, 뭐냐 지금. tidak tahu. Tidak ingat. Males pasti coach ini males. Lihat pelatih. Iya, saya aja males. AC Milan. Tapi kan semalam habis kalah Barcelona sama Atletico. Oh iya. Coach Sintayong tipikal yang panggil bapak-bapak marah-marah gitu nggak di rumah? Nonton nggak? atau? Aduh kalah lagi nih. 경기 보시는지? 어제도 Bad 바르셀로나랑 아틀레티코 경기 했는데. 못 봤다고. 여기 지금 이것 때문에 여기 와 있는데 그게 축구 프로그램이 안 나와가지고. Jadi nggak nonton sih sebenarnya. Tapi ya mau nonton tetapi ya memang nggak tahu juga harus nontonnya dari mana jadi. Iya. Coach, ada nggak tim impian yang sebenarnya pengen coachin main di klub Perkuat tersebut ya? tapi tidak kesampaian. Kalau saya dulu selama bermain di Liga Indonesia, saya pengen main di Persis Solo sebenarnya dan PSS Sleman pada saat itu. Oh lagi bagus ya waktu itu. Saya suka animo supporternya pada saat itu. Kalau coachin sendiri pengen Saat bermain pemain kan gitu. maksudnya? Saat jadi Saat pemain, pemain. pengen ada bermain di klub mana gitu. 선수 생활이셨을 때 좀 가고 싶은 팀이 있으셨는지. 그러니까 꾸민 팀 가고 싶다. 근데 가지 못했던 팀. 사실 우리가 뭐 큰 클럽을 갈 수 있는 상황이 안 됐고, 원래 97년도에 내가 독일 분데스리가를 갈 수 있게끔 해서 사인까지 거의 다 갔다가 못 갔던 게 가장 아쉬운 독일 분데스리가에 갈 수 있었는데 우리 구단에서 마지막에 사인하려고 했을 때 안 보내줘서 못 갔는 게 가장 아쉽다. Sebenarnya ada tim yang mau didatangin oleh Coach Shin. Memang ditawarkan juga dari klub Bundesliga. Waktu itu udah sampai tanda tangan semua dari Coach Shin dan sama klub. Tapi klub Korea yang pegang Coach Shin itu nggak mau lepas. Jadi akhirnya Tidak jadi. Jadi, aduh sayang banget. Bisa dikasih tahu nggak klubnya apa? Bundesliga 어디 팀인지 혹시 알려주시면. 뭐 그 당시에는 이제 독일이 이제 하나의 국가가 되면서 동독 팀이었는데 한자 로스톡이라고. 한스타 한스타 한스타, waktu itu ada 일부 그 당시에 일부 6위 하고 있었는데
Waktu itu terbagi dua kan ya, maksudnya Jerman belum ini. Jadi ada di Jerman Timur itu ya tim itu sekarang waktu itu nomor 6. Iya, Hansa Rostock. Oh, tapi waktu itu Jerman masih belum gabung. Belum gabung, masih terpisah oleh tembok itu. Tembok apa? Tembok. Tembok apa? Pasti ngomong tembok Cina ya. Jangan ini, jangan. Tembok Berlin. Tembok Berlin. Tembok Berlin. Jangan tembok yang lain. Ya. Tembok yang lain emang Ada. Dari tembok lock ini ada tembok lock. Dari mata kita kan sudah berbicara. Kita sudah berbicara. Ada. Kan berarti kalau tadi kan Coach Shin bilang salah satu role modelnya adalah si ini kan Pep Guardiola. Gaya mainnya ngikutin kayak Pep Guardiola karena makanya dia disebut sebagai Fox in the ground in the gitu. ground. In the ground ya kan. Dan sebentar lagi nih Muk ya, kita mau Piala Dunia nih. Bener, Ya Bang. kan? Ngomong-ngomong, Clear tuh ternyata official sponsor Piala Dunia. Berangkat nih kita, berangkat. Berangkat nih. Nah, menurut Coach Shin ada nggak tim underdog selain Korea Selatan? di 한국 왜 언더독 있는지 월드컵에. 한국 왜 한국 왜 언더독이 있는지. capek kan? 나는 의외로 사실 모로코라는 팀이 보이지 않게 상당히 강한 팀 같다는 느낌을 많이 갖고 있다. Maroko yang Maroko mungkin ya. bisa menjadi underdog. 2022 kan dia juga Oh iya, Maroko tuh sampai semifinal Hakimi, dan juara 3. iya, ya. Amrabat. Kalah Amrabat. sama Kroasia. Kroasia, Bono kipernya. Bono. Bono Ate. Bukan. Ada beda. pelatihku dulu Bono Ate, Pak Bono Ate. Bono YouTube kalian. Nah, dan Coach Shin kan udah pernah berhasil bikin tim Korea Selatan menang lawan Jerman waktu itu, Bang. Wah, ini gue lagi jadi komentatornya nih Di waktu itu. Piala Dunia 2018. Nah, gimana nih strategi coach ngelatih? Ada rahasianya nggak waktu ngalahin Jerman itu? 2018년도 러시아 월드컵 때 감독님께서 조기를 이기셨는데 전술 전략 이렇게 뭐 예전에부터 저는 지금까지 늘 애들한테 정신을 이제 번쩍 들게 좀 많이 혼내면서 운동을 가르쳤는데요. 선수들의 최고의 기량을 발휘하려면 규율하고 정신력 그리고 강한 동기부여를 그리고 이제 또 날카로운 피드백이 반드시 필요하다고 저는 생각했습니다. jadi dari dulu sampai sekarang sama saya coachnya selalu ngeramasin anak-anak hal-hal seperti kedisiplinan, Ya. motivasi yang intens dan kritik yang tajam penting untuk para pemain agar mereka punya perform ultra gitu. Performanya ultra. Gitu. Oke. Nah, benar Coach Shin ini jagonya ngeramasin anak-anak di lapangan, Bang. Nah, pantesan di Indonesia Coach Shin ini sampai bikin STY Academy dan sekarang balik lagi ke Indonesia bikin tim ultra bareng Clear. Nah, buat ngeramasin generasi baru sepak bola Indonesia. Gitu. 네, 저는 경기장 위에서 실력만 다지는 게 아니라 진짜로 두피가 시원하게 끌어마시 해 드려야 된다 생각합니다. 탄탄한 두피가 있어야 최고의 퍼포먼스가 나오는 법이고요. 저한테는 미리 한번 제대로 된 끌어마스를 하고 싶은 사람 있습니까? Saya boleh nyobain nggak, Coach? 맞네. Kacau, bro. Langsung boleh deh. Si Gons kacau. 가면 돼? 네. Silakan coach, keramasin dia biar dia bisa jadi gelandang terbaik di muka bumi ini. ngeramasin dia. Gelandang pengangkut air. ya kan? Kapan lagi, Bro? Dipijit-pijit sama Coach Shin, kacau. Pikiran langsung jernih dia. Pikiran langsung jernih. Seger langsung gitu mah. Kan ngantuk di kantor biasanya ngantuk di kantor kan. Biasanya ngantuk. Ini bakal diceritain nih seminggu sama keluarganya nih. 마사지. 오케이. Oke. Kapan lagi? Itu dia tadi salah satu teknik untuk ramasin Thank you. pemain-pemain. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. 오케이. 봤죠? 두피가 튼튼해야 퍼포먼스도 울트라급으로 터지는 것입니다. 자, 가서 머리부터 헹구고 오십시오. 가세요 이제.
감사합니다. 네. sama-sama. Dikeramasin, Sintayong. Yang satu sosokan yang satu sosokan bahasa Korea, yang satu jawabnya pakai Indonesia. Bener juga, banyak pria belum tahu kalau semakin aktif kita di lapangan, scalp kita akan semakin lemah dan mengganggu performa kita. Eits, tapi gak usah khawatir Mo, kan ada Clear Man Ultra dengan 3 times scalp barrier defense bakal ngasih lu stronger scalp ultra performance. Iya, itu tadi teman kita udah keramasin. Tapi paling nggak bebusan nih kalau dikeramasin aman. Coach Shin kan sudah lama di Indonesia. Total berapa tahun, Coach? 몇 년 계셨죠 인도네시아에 형님? 인도네시아 딱 5년. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. pas banget. Pertama kali ke Indonesia, culture shock apa yang Coach Shin alami? 근데 인도네시아 오셨을 때 처음에 이제 어떤 거를 느끼셨나요? 가게 문화 gitu. 충격. 다른 거 없으신가요? 뭐 운동 중에 기도 시간 나오면 운동 멈추고 잠깐 그 1분 30초인가 있어야 되고 그리고 어디 이동하려면 차가 너무 많아서 진짜 너무 차가 너무 많았고 차가 많은데도 불구하고 오토바이도 또 많았고 그런 게 신기했다고. Banyak sih memang banyak macet, banyak motor juga gitu. Itu yang memang agak Coach Shin lihat kaget gitu. Lumayan kaget. Itu tadi kan bilang kemacetan juga. Di jalan pernah lihat manusia silver nggak? pasti sih kayaknya pasti sih. 그 근데 실버로 된 인간 보신 적 있냐고. 신호등. 많지. 맞아 저거. 지금도 봤는데. banyak lihat banyak. Tadi juga kayaknya lihat tadi. Pernah kasih uang nggak? 돈 주신 적 있는지. 많이 줬지 처음에. di awal-awal banyak dikasih. kasih. 처음에는 되게 많이 줬어. 이게 여자 꼬맹이들 와서 장미꽃도 줄 때 장미꽃 한 개 살 때 10만 루피아 이렇게 줬거든. 그러니까 저 나중에 한 2, 3년을 그렇게 했는데 사람들 하면 안 된다 해서 그때부터 안 줬지. Di awal 2 sampai 3 tahun memang ada juga manusia silver sama juga anak-anak kecil kayak kasih bunga. Kasih bunga. Itu awal dikasih 100.000. Dan setiap kali dikasih terus 2 sampai 3 tahun tapi setelah itu dengar-dengar ternyata Tidak baik. nggak baik. Nggak baik, Jadi nggak Iya, akhirnya Coach. nggak Itu scam. Mereka sebenarnya ada sekitar 20 juta orang. Mereka itu ada organisasi sebenarnya. 단체가 있을 거래요 그거. 야. 단체에서 다 스캠이에요 스캠. 처음에 모르고 되게 많이 되게 많이 했다고. Ya awalnya nggak tahu jadi dibantu terus. Bantu karena kasih. baik ya. Memang orang baik Coach Shin ini luar Baik. biasa. Basicnya baik. Jadi aman aja. Itu tadi bilang juga banyak motor. Ya daerah Senayan, ke Ciputat sana. Ciledug, Pak. Coba Ciledug Ciledug, deh. Pamulang. Biar kalau wow, motor semua nih. Tapi tadi yang manusia silver awal mula lihat itu Coach Shin sempat mengira itu besi beneran nggak? Atau udah 실버인- tahu kalau itu manusia? 실버 인간 봤을 때 혹시 그게 기계인 줄 아셨는지 진짜 인간인 줄 아셨는지. 아니 처음에 실버인간들 봤을 때는 Siapa tahu? Orang kok kayak gitu. 쟤네들 어떻게 저걸 이제 식는 게 궁금해서 난 식는 게. Kosen tahu maksudnya itu manusia, Itu tapi manusia. yang lebih penasaran bagaimana cucinya, maksudnya mandinya gimana gitu ya? mandinya. Hilangin itu gitu silvernya itu. Sampai sekarang tahu nggak Coach Shin cara menghilangkannya? Belum. 지금까지 모르시는지 혹시 어떻게 없애는지? 몰라. nggak tahu. Mereka cuci pakai sabun cuci piring. Oh ya? Ya, kasih tahu. 우리도 몰랐잖아. 저도 몰랐어요. 주방 세제로 닦아야 된대. Tapi nggak semua, ada beberapa yang kayak makan gitu tetap silver. Ada. Ya nggak ada diganti. betul. Ada. Tapi kalau bersihin tuh mereka biasa pakai sabun cuci. Oh sabun piring. cuci. Berapa lama? 주방 세제로. Enggak lama. 피부에 되게 안 좋지 않나? bukannya nggak sehat ya buat kulit ya? Iya, mau gimana? Sama itu juga kerjaan. kerja. 이런데 어떻게 하겠냐? Saya tahu karena saya pernah. 나는 그 Ini pernah. 자기가 해봤대요. Manusia 그래서 silver. 안 돼요. Oh, tapi saya pernah karena nazar. Film saya 7 juta penonton. 700만 영화에 찍은 거 안에 이제 자기가 그 역할을 한 거래요. Sekarang udah berapa juta? 700만 이거까지. Sekarang udah berapa juta? Sekarang Coba film, sekian. film saya sekarang jadi film terlaris di Indonesia 11 juta penonton. 영화 또 하나 나왔는데 지금 1,100만 갔대요. Film. 1,100만. Tapi Thanos emang kalah, aku punya teman juga manusia silver kan. Emang beberapa orang manusia silver tuh emang ngeyel-ngeyel bang. Dimarahin udah, kamu tuh kenapa cat silver gitu. Dimarahin segala macam. Pulang kuding dia. Cuma Nggak ganti silver cat lagi. sama aja. Ganti cat aja deh. gitu. Ya, tapi kan udah lama di Indonesia 5 tahun, pasti kan
Sintayong kita nanya makanan favorit pasti udah dah. Udah hari-hari. Banyak lah ya. Banyak. Tapi ada nggak sih makanan atau minuman yang nggak cocok di Justru yang lidahnya nggak cocok. Coach Sintayong? 뭐 음식 얘기하자면 사실 뭐 잘 맞는 것도 많지만 안 맞는 거 혹시 있으신지? 안 맞는 거. 이게 인도네시아 음식 중에 이제 좀 내가 특히 한국에서도 마찬가지지만 맵고 짜고는 잘 안 먹는 편이라서 인도네시아 와서 보니까 거의 다 음식들이 날씨가 더워서 그런지 음식을 좀 짜게 먹고 맵게 먹고 해서 사실 잘 먹는 편은 아니었다고. Sebenarnya tidak terlalu sering makan makanan Indonesia karena di Korea pun sama. Jadi coach nggak suka pedas dan asin. Tapi mungkin karena di sini cuacanya panas, jadi kebanyakan makanannya kayak asin dan pedas. Jadi tidak terlalu sering makan sebenarnya makanan Indonesia. Kan banyak restoran Korea di Jakarta. Membantu nggak untuk Coach Shin lebih memilih makan di restoran itu? 인도네시아도 이제 한국 식당들 많잖아요. 좀 그런 것들이 좀 도움이 되시는 점들한테 엄청난 사실 도움 됐지 나한테는. sangat membantu sebenarnya kalau ada Berarti bahasa Korea. rasanya mirip kayak di sana. Ada satu restoran yang Coach Shin sering datengin. Apa namanya? Namanya Hanuk. Hanuk. 한옥. Hanuk bagus. 야야. Oke. Itu Nanti di saya- pertigaan yang kalau ke kiri Cikajang, Cikajang terus tuh. ke Blok M. Iya. Yang depannya Total iya. Buah. Ya. Coach, ini penasaran aja. Orang Korea kenapa kalau makan suka yang panas masih di koper dimakan gitu? Jadi juga bingung. Kenapa, Ji? Kenapa, Ji? 한국 사람들은 왜 뜨거운 채를 계속 먹냐? Ya, kopi juga sama sih, kopi juga sama. Kopi panas langsung diminum sih. Iya. Nah, itu Kenapa kenapa Coach? 왜? Enggak tebakar lidah kalian. 사실은 Tebak. 혓바닥 타지. 그렇지. 떨어졌냐? 후 하면서 먹는데 뜨거울 때 그 음식 맛을 느낄 수 있으니까 먹는 것이. Karena 식었을 때 맛이 완전 다르니까. lebih enak dan rasanya pasti beda pas panas pas Sama dingin ya? dingin. Oh, Jadi pas panas itu lebih enak. Jadi Rasa kita makan maksimalnya pas panas. maksimal ya, maksimal. Aku pernah coba makan itu kayak Korea gitu. Masih panas aku makan. Udah habis itu hilang rasa karena tebakar lidah. 먹어봤는데 Oh, tapi ada juga tuh. 혓바닥 타가지고 그다음에 맛이 없어졌대요. Tapi ada juga satu restoran di Danawangsa Square namanya Tangban. Tangban. Nah, Tangban itu kan sebagai orang Indonesia ya. Kan itu dia tuh rasanya hambar, Ji. Rasanya apa netral. Tapi dikasih garam. Ya kan? dikasih garam, Iya, kasih iya. garam cuy kebanyakan. Dia kok gurih banget. Ternyata emang rasanya Korea tuh emang asli tuh kayak gitu ya. Nggak emang dikit garam, plain aja gitu ya. Iya, sukanya plain tapi kalau dikasih garam mungkin Sesuai ya, selera sesuai ya. selera kan. Ya, jadi makanya dikasih garam. Coach pernah kesana nggak? 탕반. 탕반 가보셨어요? 네? 다르마왕사 안에 탕반이라고 생겼거든요. Ya. Wah enak. 네. Terus anen. Sop kayak kambing anen. Sop Sama itu gultik. Gultik daul. Dagingnya besar-besar gultik daul. Benar. Coach, apa yang senang ada di Indonesia tapi tidak ada di Korea? Nah itu dia. Selain manusia silver. Selain manusia silver tadi. Apa yang ada di Indonesia tapi tidak ada di Korea? Yang Coach Shin senang? 한국에는 없는데 인도네시아에 있는 감독님이 좋아하는 것 뭐가 있을까요? 인도네시아에 있는 거, 한국엔 없는 거. 한국에 없는 거. 그게 의외로 그게 좋았어. 우리 소스 뭐지? 그거? 우리 여러 가지 많이 있는 소스. 산발? 산발. 아, 산발. 산발이가 여러 가지의 산발 소스가 있어서 그게 해외 나가거나 할 때 우리가 필요할 때 산발을 몇 개 가져가면 밥을 한 공씩 다 먹을 수 있어서 의외로 산발이 되게 좋았어. Sambal itu lumayan oke karena berbagai macam kan, banyak sekali jenisnya. Jadi sesuai selera bisa bawa ke luar negeri juga. Jadi makan bareng sama sambal juga. Oh, padahal kan nggak suka pedas ya, tapi sambal 매운 거 tuh 안 좋아하시는데? sambal tuh jadi salah satu hal yang menyenangkan buat Coach Shin berarti. 근데 우리 대표팀 있을 때 그 의무팀 중에 한 명이 직접 쌈발을 집에서 만들어서 가져올 때 가져가서 우리가 나눠서 먹을 때 가장 되게 좋았다고. Waktu itu pernah dari pas jadi ada salah satu bawa sambal. Dia ulek sendiri katanya bikin sendiri. Terus dicobain waktu itu enak. Jadi senang sih. Ada yang kelihatannya pedes tapi Iya, sambal yang nggak pedas ya. Tapi kalau ngomongin tim sepak bola Indonesia, kalau misalkan Hamin satu pertandingan, Coach Shin pernah kepikiran gini nggak sih? Bukan kepikiran sambal ya? Bukan kepikiran sambal, bukan. Kayak misalnya besok misalkan lawan Timbuktu gitu kayak, aduh ini mesti ngapain, kayak insecure gitu sehari sebelumnya gitu. 경기 하루 전에 항상 감독님 좀 생각이 많아지시는지 혹시 이 팀이랑 경기하는데 좀 하루 전날은
그 생각이 잘 편안한 생각 갖고 하루 전날 전까지는 되게 생각이 많지. Hamin 2, iya kepikiran banyak sekali. Lawannya bagaimana dan lain-lain, strategi dan lain-lain. Tapi Hamin 1 enggak. Hamin 1 serileks Fokus ya? mungkin. Relax. Serileks 그러니까 mungkin. 이제 시합 마지막 훈련 경기 전 마지막 훈련 전까지는 되게 생각이 많은데 그 마지막 훈련 끝나고 나면 생각을 아주 단순하게 그냥 릴렉스하게 그냥 없애버린다. Jadi memang sampai selesai latihan terakhir sebelum pertandingan ya, memang banyak pikiran. Tetapi kalau udah selesai latihan terakhir, udah mau lepas, relax aja gitu. Sedikit bertanya, saya penasaran saja. Coach Shin mempersiapkan tim itu Hamin 2 atau Hamin 1 sebelum pertandingan? Karena biasanya sebelum pertandingan kan kita ada game internal. Biasanya tim yang pakai rompi itu tim yang bakal turun nanti di pertandingan. Apakah itu dilakukan Hamin 2 sebelum pertandingan atau Hamin 1? Karena kan Hamin 1 biasanya kita hanya tinggal finishing, set piece, semua segala macam. Maksudnya biar nggak ketahuan ya, maksudnya tim ininya ya. Bukan. Tim intinya. Coach Shin sendiri tuh mempersiapkan itu Hamin 2 apa Hamin 1? Udah tahu nama-namanya. Informasi. 선수들 명단 짜실 때 이틀 전에, 그러니까 경기 이틀 전에 이미 나오시는지 아니면 하루 전에는 보통 이제 할때 그 보통 조끼 입고 다 보이잖아요. 네, 근데 혹시 이틀 전에도 하시는지 그런 훈련. 한 기본적으로는 한 3, 4일 전에 미리 거의 90%를 맞춰놓지. 90%. 그러니까 특별하게 부상자가 없으면 한 3, 4일 전에 했던 것을 짧은 시간 안에 그걸 계속 반복적으로 훈련을 해야 되기 때문에 최소 한 3, 4일 전에는 아마 이미 명단을 만들어 놓고 그 안에서 다 움직이지. 3-4 hari sebelum pertandingan malah Sudah ada. siapa pemain intinya hampir 90%. Mungkin 10%-nya bisa ada yang cedera atau performance-nya mungkin turun, jadi paling diganti-ganti. Jadi 4 hari sebelumnya udah mempersiapkan Sudah ada timnya. starting 11 sebenarnya, 90% ya. Iya. Tapi Tidak kan- terlalu jauh beda berarti. Tapi kan sebelum sini pasti kan Coach Sintayong mungkin tidak familiar dengan sepak bola Indonesia. Iya. Nah, ketika ketika pertama kali ke sini ke Indonesia, apa yang Coach Sintayong tahu sih tentang sepak bola di Indonesia? 인도네시아로 넘어오기 전에 좀 인도네시아 축구에 대해서 좀 알고 계신 게 있었는지. 아니 거의 없었다고. 없었고 사실은 인도네시아를 처음에 왔던 게 2016년도 뉴 올림픽 가기 전에 지역 예선전을 우리 자카르타에서 했기 때문에 그때 한번 잠깐 왔을 때 차가 비가 왔는데 공항 올 때랑 갈 때 비가 왔는데 2시간 반씩 걸렸던 진짜 최악의 생각을 하고 있었다고. Belum sama sekali maksudnya mikir tentang Indonesia. 2015년도 2월 달인가 3월 달 왔던 기억이 있어. Jadi memang sama sekali nggak tahu tentang Indonesia, tetapi pernah datang ke Indonesia karena kualifikasi Olimpiade ya? Iya, Olimpiade, Piala Asia. Jadi itu tahun 2015. Oh, 15 Februari ya? atau Maret gitu. Iya. Jadi datang, tapi waktu itu hujannya deras banget. Waktu berangkat ke bandara dan pas berangkat dari bandara juga ke hotel, macet banget sampai kena 2-3 jam. Jadi kesannya tidak terlalu baik. 슐탄 호텔까지 공항에서 슐탄 Bandara 호텔까지. ke Hotel Sultan. Hotel Sultan ke bandara. Oh, itu berarti U23 kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2016. Oh enggak, Sebelum punya lagi? Piala Asia-nya 2016 mungkin. Piala Asia 2016 itu kan kualifikasinya 2015 Oh, iya, mungkin. Mungkin ya. Kalau sebagai pemain kan sudah pernah ke Indonesia kan, Coach? Enggak, kita main ke sana, ke Seoul 선수 gitu. 때 여기 오시지 않으셨는지 혹시? 선수 때는 Nggak pernah ya, Coach? Tim kita main di sana. 선수 때 아, 그 프로. 챔피언스 프로 경기 하려면 Iya, 많이 pernah. 했지. Iya, 프로 tim 경기. profesional. 프로 경기 하면 많이 했지. Profesional. 프로 경기. Iya, tim profesional ya, pernah. 반동하고도 하고. Lawan Bandung 어, kayaknya. Persib ya? Persib Bandung. 예. Bandung 하고. apa Sleman gitu. 정확히 이름을 기억 못 하는데 이 얘기하면 좀 기분 나쁠 수도 있겠지만 우리가 인도네시아 팀한테 15대 0으로 이긴 적도 있다. Ya mungkin ini bukan menyinggung ya satu tim, tapi waktu itu juga memang pernah menang juga 15-0 gitu skornya. Tahun itu kan tim-tim Indonesia juga yang berlaga di Champions League. Belum punya kualitas yang Asia pada saat itu. Terakhir kali yang semifinal tuh PSM Klub, Makassar. Klubnya. PSM Makassar waktu itu kan, main di Mata Angin waktu itu. Iya. Dan apa namanya, kalau kita ngelihat sendiri kan berarti ketika Coach Sintayong apa sih namanya, pertama kali tawarin nih untuk ngelatih Tim sepak Indonesia. bola di Indonesia, tim Indonesia, itu ceritanya gimana sih, apa yang ngebuat Coach Sin
mau deh gue nih ke Indonesia nih gitu. Yang ngebuat Coach Shin akhirnya nerima pakai apa namanya tawaran tersebut. 인도네시아 오실 때 처음 제안을 어떻게 받으셨는지 그리고 왜 그걸 원하셨는지 결국에는. 일단 내가 한국 대표팀에서 러시아 월드컵을 갔다 오고 일단 그래도 가장 큰 대회, 전 세계에서 가장 인지도가 높은 월드컵에서 그 당시 피파 랭킹 1위 독일을 이기고 왔기 때문에 되게 내한테도 되게 캐리어가 좋아졌고 그러고 있다가 갑자기 인도네시아 축구협회에서 연락이 와서 미팅을 한번 하고 싶다고 얘기를 해서 사실 그 전까지는 인도네시아 축구에 대해서 전혀 크게 관심이 없었고 그러다가 10월 달에 2019년도 10월 달에 인도네시아가 월드컵 예선전을 하고 있었던 걸 내 기억이 나는데 말레이시아에서 인도네시아가 3대 0으로 졌던 기억 아마도 정확히 기억은 안 되지만 그때 사무총장이 티샤하고 협회장이 이안 볼레하고 이런 그 위원들이 말레이시아에서 만나자고 해서 만나서 얘기를 듣고 난 다음에 그럼 인도네시아 가서 내가 한번 꿈을 키워봐야 되겠다고 이제 오게 됐어요. Coach Shin memang lumayan ini ya baik dalam karir karena waktu itu pernah menang lawan Jerman di Piala Dunia 2018. Akhirnya hubungi ke Coach Shin mau meeting di Malaysia waktu itu tahun 2019 Oktober kayaknya. Lawan Malaysia di Kuala Lumpur juga. Indonesia waktu itu seingat Coach Shin kalah dengan skor 3-0. Sebelumnya nggak pernah pikirkan tentang Indonesia, tetapi setelah meeting kepikiran terus dan akhirnya Coach Shin mau coba tantangin di Indonesia. Kalau seandainya dari awal Coach Shin tahu di Indonesia ada manusia silver, tetap diambil nggak posisi pelatih? 실버 인간이 있었다는 걸 알았다면 감독님이 데뷔팅감 넣을 수 있을까요? 그럼 뭐 쪼코 같은데 아마도 한번 뭔가 도전하고 싶었다고. 인도네시아 축구를 보고 난 다음에 되게 개인 기량들이 있는데 왜 저것을 만들어내지 못할까 그런 내 나름대로 생각이 있고 자신감이 있어. Kemampuan para pemain sangat baik, tetapi kenapa sih nggak bisa buat jadi yang baik gitu? Ya itu yang menjadi penasaran dan Jadi menjadi penasaran ya, tantangan juga kepikiran gitu ya. buat Coach Shin. Nah, rintangannya apa tuh? Saya pas pertama kali kan pas ngeliat, oh ini nih ternyata masalahnya ABCD gitu. Terus udah tahu nih rintangannya apa, terus gimana Coach Shin Taeyong tuh ngatasinnya waktu itu? 어떤 문제점이 좀 보였었는지 대표팀에 그때 당시에 그리고 어떻게 그걸 해결하셨는지. 일단 선수들은 이제 개인 기량들은 그 혼자서 하는 이렇게 기술, 테크닉 같은 거 좋아 보였는데 가장 내 눈에 띄는 것은 체력, 그다음에 투쟁력 이런 것이 내 눈에 안 보였다고. 그것만 좀 잡아주고 좀 규율만 잡으면 그래도 많이 발전하는 팀이 되지 않을까 이런 생각을 갖고 있어요. Memang Coach Shin lihat skill individu sangat baik, teknikal semuanya baik. Oke, ini lumayan buatku lumayan penting sebenarnya. Apa? Coach, sebenarnya penting nggak untuk seorang pemain sepak bola Ya. punya komunikasi yang baik, punya public speaking yang baik, dan punya pendidikan yang baik untuk dia menjadi pemain sepak bola. Karena banyak mungkin adik-adik kita di luar sana ngerasa aku bisa main bola kok, udahlah pendidikanku kutinggalkan saja. Itu banyak terjadi sehingga banyak pemain yang aku rasa punya skill bagus tapi tidak punya daya serap yang bagus untuk menjalankan visi misi dari seorang pelatih. Jadi menurut Coach Shin penting atau tidak pendidikan untuk seorang pesepak bola supaya mereka dengar aja bahwasannya pendidikan itu juga tetap penting gitu. 선수들의 교육, 인성 이런 것들이 좀 중요하다고 생각하시는지. 왜냐면은 이런 선수들이 있대요. 너무 잘하고 잘하는데 이제 누가 막 뭐라고 해도 자기는 그냥 무시하고 나 어차피 축구 잘하니까 너네 신경 안 쓴다. 결국에는 이제 코치나 감독한테도 그런 좋은 말들을, 조언들을 받아들이지 않고 이제 그렇게 커가는 선수들도 이제 많이 봤다고 합니다. 그런 것들이 혹시 좀 중요하다고 생각하시는지 형님? 나한테는 가장 중요하다고 생각하지. nomor satu menurut Coach Shin paling penting. 그런 자체가 돼 있지 않으면 인간이 발전할 수 있는 그 능력치를 최대한 올리지 못하기 때문에 사람은 더불어 살아야 되고 내보다 머리 좋은 사람들이 다 있기 때문에 자기만의 독자적으로 뭔가 하려고 했을 때는 축구는 원팀이 가장 중요한 거지 내 혼자 잘해서 절대 되는 운동이 아니기 때문에 그런 부분을 갖고 있는 친구들 처음에 왔을 때 그런 것부터 내가 선수들 다 속아냈다는 거지. Jadi memang attitude dan memang pendidikan kayak gitu memang sangat penting karena Coach Shin juga memang singkirkan pemain-pemain yang seperti itu. Jadi
memang paling penting menjadi satu. Jadi bukan skill individu kalian kayak jago masing-masing itu nggak penting. Tapi namanya sepak bola memang harus bermain 11 pemain gitu dan itu harus menjadi satu. Itu yang penting dan pasti lebih banyak lagi yang lebih pintar daripada pemain tersebut. Jadi harus bisa menerima, menyerap apapun kritikan dan saran dari pelatih atau dari siapapun itu. Jadi harus begitu sih. 근데 이제 여기서 이제 얘기했으니까 내가 한 번 더 그게 더 얘기할 수 있는 부분은 지금 말을 이어갈 수 있는 부분인데 이 친구들이 그 당시에 국가대표 선수들이었어. 국가대표 선수들인데 내가 이제 체력 테스트를 한다고 빕 테스트라고 삑 해서 이제 이게 우리가 기본적으로 국가대표 선수들은 한 50회 이상은 해야 되는데 초등학교 선수들이 한 30회 정도 하고 중학교 선수들이 한 35에서 40회, 고등학교부터는 한 45에서 뭐 50회까지 쭉 할 수 있는 건데 우리 대표 선수들을 성인 대표 선수인데 했는데 30회도 못 가서 나 못해 하고 나오는 선수들이 몇 명 있었다고. 그리고 35회 되면 그만 나오고 막 이래서 그러니까 선수들 스스로가 내가 최고 잘났다고 생각하고 이겨내지를 못했던 거지. 그러다 보니까 이런 선수들 갖고는 더 이상 정신력을 갖고 끌고 갈 수가 없겠다. Jadi memang ini sebagai tambahan ya karena tadi diceritakan waktu awal training camp coach Shin mengadakan beep test. Jadi Automax. jadi itu ada suara terus ya. Beep, kan? Start level 1. Ya, Yes, good. Beep. Nah, itu kalau Kamu VO2 Max kamu berapa? Jadi VO2 Max kamu berapa? 75. jadi sebagai pemain harusnya rata-rata levelnya 60 lebih. Ya. Tetapi saat itu mungkin mereka merasa paling jago di situ. Iya. Tetapi ketika Dites di ya. tes itu mereka cuma bisa sampai level di bawah 30. Malah 35 juga ada. Jadi itu 30 itu biasanya untuk mungkin pemain-pemain umur SD. Dan SMP mungkin bisa sampai 35. Kalau udah SMA mungkin 40 50 bisa ya. Tapi pemain-pemain Indonesia waktu itu nggak nyampe lebih dari 30 juga ada. Jadi pemain-pemain itu yang memang malas lari dan memang dia merasa paling jago tetapi gampang menyerah. Jadi pemain-pemain itu yang disingkirkan pelan-pelan gitu sebenarnya. 50 itu level berapa ya kalau blip test? 15? 17? Level 50. Level Sampai 50 ya? 60. Itu ada terus. Kan dia start level 1, 1. Iya, iya. Start level 1, 2. Iya, sampai 60 itu. Sampai 60 itu? Iya. Saya cuman 13. Saya baru 골키퍼니까 그 정도는 하지. Kalau 13? 14. Level 14, 7 saya terakhir. Untuk goalkeeper. Maksudnya 13? 14. 14 aja, cukup itu. 13 deh. 그거는 완전히 Itulah makanya saya jelek. 골키퍼도 한 35에서 40. Goalkeeper harusnya 30 sampai 35. Oh, gitu. Makanya saya cadangan. Tadi kan ada pensista. Gak apa-apa, kadang-kadang rezeki kamu kan di situ. Tapi pada saat itu memang 14 itu saya adalah goalkeeper dengan VO2 max tertinggi. Di goalkeeper. Di antara zamanmu, di antara goalkeeper. Di antara goalkeeper 골키퍼들 사이에서 가장 좋았던 거예요. 오. Iya. 그거 Karena dua kiper lainnya pingsan. Coach langsung gini, sudah pasti tidak saya pakai. Bukan dipakai, nggak dipakai lagi, dikeluarin. Dilirik juga enggak, ya kan? Ya, tapi kalau tadi ngomongin ya pendidikan penting, tapi sebenarnya prinsip atau karakter yang Itu juga Coach paling Shin penting selalu tanamkan kepada pemainnya. 선수한테 좀 이제 좀 중요시 여기는 좀 생각들이나 감독님이 좀 뭐 선수의 생각에 좀 넣으려고 하는 좀 그런 것이 있을까요? 일단 내가 매번 경기 나가기 전에 선수단 얘기하는 부분은 이제 우리가 원팀이 돼야 되고 그다음에 내가 팀을 위해서 희생하는 선수가 돼야 된다. 항상 희생 정신을 많이 선수단에 요구를 하죠. Setiap pertandingan coach memang bicara terus kepada para pemain untuk satu prinsip yaitu harus menjadi satu. Kita harus mengorbankan diri kita untuk teman kita di dalam lapangan gitu. Oh, rela berkorban ya. Pengorbanan diri. Tapi Coach Shin ada nggak sih tips untuk para pemain biar mereka ultra performance? 선수들이 조금 울트라 퍼포먼스를 내기 위해서 좀 위한 그런 팁들이 있을까요? 일단 뭐 그런 게 있다면 이게 머리가
좋아야 되고 그다음에 머리 결이나 머리가 내 나름대로 이게 스타일이 잘 나오면 경기장에서도 좋은 컨디션을 낼 수 있다고 생각하지. Sebenarnya kesehatan kulit kepala memang sangat penting juga karena itu memang ngaruh juga sih maksudnya ke performance-nya para pemain sih sebenarnya. Ya berarti emang kulit kepala sehat juga mesti ngaruh kan. Jujur, kulit kepala gatal itu mengganggu. Makanya saya potong. Saya dulu rambut panjang, saya main rambut saya gatal terus. Kan lu pakai sarung tangan susah juga. Makanya susah garuknya kan, saya pakai gloves kan. Susah garuknya. Makanya saya potong 장갑 끼고 이거. saya potong pendek supaya nggak gatal lagi kepala 그래서 saya. 그래서 깎아버린 거네. Iya, coach. Pakai gloves gini. Muka dulu. 나 집중 안 되니까. Memang kurang fokus memang kalau gatal. Ais, jadi ketahuan kan. Tapi pernah nggak sekali-kali digosokin ke gawang? Gosok ke gawang nggak pernah, tapi gini saya jujur. 그거 뭔지. Kalau ke gawang nggak pernah, tapi gini jujur pernah. Ya, kita kalau ngomongin sepak bola di Indonesia ya kan juga supporter atau fans itu kan jadi salah satu penyemangat background yang Betul. selalu menemani sepak bola di Indonesia. Pemain ke-12. Nah, menurut Coach Sin sendiri gimana sih supporter Indonesia pas ketika Coach berkarir di Indonesia sampai sekarang nih? Dan supporternya kan cukup besar kan. 여기 인도네시아 계실 때 좀 인도네시아 서포터셨는데 어땠나요? 되게 열정적으로. 난 개인적으로는 되게 멋있었다. 울트라하고 또 뭐가 있었지? 울트라스. 울트라우스하고 또 Ultras. Ultras Garuda 울트라 가루다하고 sama La satu lagi La Grande. Ya, La Lagrande. Grande. 그러니까 이쪽에 울트라, 이쪽에는 라그란데 울트라스 해가지고 sama Lagrande gitu. 서로 응원할 때 되게 멋있고 좋았다고. Coachnya lihat- 열정적이고. lihat sangat keren. Jadi saling kayak bersuara gitu kan. Beradu kreativitas gitu Jadi ya. coachnya melihat sangat keren dan antusiasmenya sangat tinggi sih memang. Luar biasa. Nah, perbedaannya dengan supporter di Korea seperti apa? 한국이랑 좀 비교했을 때 어떠신지? 인도네시아 스포츠들 더 열정적으로 더 강하게 응원한 것 같아요. Supporter Indonesia lebih hebat sih kayaknya. Lebih kuat juga, lebih bersuara lebih kencang. Oh, nyanyinya lebih kuat, lebih heboh. Betul. Tapi di Korea kayaknya lebih rapi gitu supporternya kalau bernyanyi itu kayak Ping Seng Bang. Apaan sih? Yellingnya gitu. Yellnya lagu-lagunya mungkin di Korea lebih ini ya, lebih 한국은 조금 깔끔한 느낌? lebih pelan mungkin. lebih pelan tapi kompak 천천히 gitu ya. 깔끔히 같이 하는 느낌 뭐가 있는 것 같아요, 자기 느낌에는. Lo nggak mau nanya di Kawis. lo nggak mau nanya di Korea ada yang jualan bakso nggak di dalam stadion? Nggak mungkin ada bang. Coba tanya dulu aja, siapa tahu. makanan ada tapi nggak bakso kali. Nggak bakso juga. Ada yang jualan di tribun. 음식 같은 거 파는 데가 있나요? 편의점. 한국? 네. 스타디움 안에서 음식 Di 팔지. dalam stadium jual makanan. Iya, tapi di 그리고 tokonya kan. Di toko. 이게 병 이런 거는 안 되고 tapi nggak boleh yang kayak gini ya. 그다음에 플라스틱. Ya, botol plastik. 그거 이제 물잔만 잔만 되지. Ya, cuma Sama. bisa 이게 gelas. 던지지 못하게. Jangan bisa dilempar. Ya, bisa gelas ini, gelas plastik aja. Iya. 네. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan Kasih. baru ingat tapi Kasih. ini di luar sepak bola. Nggak Bang. apa-apa, udah kasih cepet. Titipan dari temanku. sebenarnya. Boleh. Nah, mumpung ketemu coach Sin. Jadi ada temanku orang Jogja, orang namanya Jogja. Tio Satrio. Dia sampai sekarang bingung dan nggak bisa tidur karena di follow back coach Sin. Emang gitu? Iya, ada dia nggak tahu kenapa di follow back. Salah. Coach. Salah nge-follow. Ada namanya akunnya namanya Tio Satrio. Tio Satrio. Mau Dia follow penyanyi, gue kali dia dia, penyanyi. mau follow Yang gue. pernah follow-followan. Dia masih di follow coach Sin sampai sekarang. Dia, Oh, dia dia soalnya bingung. nggak bingung dia nggak tahu bola Kenapa sama di sekali. follow sama coach Coach Sin. Ini serius apa? Serius. Kasih. Oh, iya, Cek aja, iya. cek. Kasih. Cek ya. Tio라는 친구가 있는데 Jangan Satrio. dikasih tahu nanti Jangan, takutnya ntar di unfollow. Gak apa-apa. 감독님이 Biar 팔로우를 dia 하고 있대요. biar dia nggak 자기는 kegeeran. 축구도 안 보고 아무것도 안 하는데 왜 팔로우 Tio? 하는지 모르겠다고. Bentar. 이렇게 얘기해. 내가 네. 내가 Ada- 걔를 nih, 팔로우. dari 네. 222 orang yang di follow sama 한 200명 Coach 정도, Sin. 222명이네 감독님. ada 팔로우한 Tio 사람. Satrio belum. 근데 Tio Satrio ada kali. Bentar, kemarin masih ada bang, ku cek bang. Nih masih Tio Satrio masih di follow coach 누군데? Sin. Tio Satrio. Masih di follow dari 222 orang kenapa? 잘못 눌렀는 겁니다. Tio mungkin Satrio salah pencet. salah pencet di unfollow aja nggak apa-apa. 팔로우 끊어도 괜찮대. Saya 얘 누군데요? saya nggak di follow back masalahnya. 야, 팔로우 줘야 되겠다. Ya. Singer. unfollow. Singer. nanti unfollow. Singer. Iya, singer. nanti unfollow. Loh, dia ternyata nge-follow saya tapi nggak saya follow. Malah
그 사람이 얘를 팔로우했고 얘는 오히려 팔로우 안 했어 지금. Malah nggak saya fallback jadi ketahuan saya 그 사람 blok 오히려 dia 팔로우 안 dia. 했어. Mario, kenapa saya tanyakan? Maksudnya si Tio ini nggak paham bola. 축구도 Terus dia di 모르고. fallback. Saya iri sebenarnya. 그래서 Oh, bilangnya Mukti mau di follow sama Coach Sintayong. Enggak, Akhirnya. aku ikhlas di follow orang aku ikhlas, Bang. J, Enggak, jangan di fallback saya. bilang sama Coach Sin, Mukti, gua sama Oki Rengga mau di follow. Jangan ngomong gitu. Aku belum mau follow Sintayong. Jangan gitu. Aku jadi mau nggak mau kubuka kan Instagram dia. Follow. Kacau ini memang. Wah, aku udah follow dari lama. Baru Enggak ada drama. Baru dipencet. 방송하냐. Dari pertama tuh yang aku follow, aku bikin IG itu langsung Coach Sin sama Iwan Fals sudah. Kenapa? Sama-sama penyanyi. Ya mungkin pencetannya atau pernah lewat mungkin Iya. dia. Tapi akhirnya kan ketemu bisa ditanyakan dan kayaknya kepencet. Oh ya, ini dengar aja nih Coach Sin. Katanya Coach Sin di Indonesia ini lagi bikin Clearman Ultra Squad. Ini boleh dijelasin nggak squad ini apa dan tujuannya buat apa? Coach Sin sendiri nyari kriteria pemain yang kayak gimana untuk bisa gabung jadi pemain di Clearman Ultra Squad Bootcamp ini. 지금 스쿼드 만든다고 하셔가지고 지금 네, 그거에 대해서 한번 설명해달랍니다. 클레멘 울트라 스쿼트는 캠프 때 내가 직접 훈련시킬 인재들을 뽑고요. 확실한 건 이들이 울트라 퍼포먼스를 내기 위해서는 반드시 울트라 두피를 가져야 합니다. 그래서 클레멘을 써야만 하죠. 퍼포먼스 부분은 제가 직접 도와드리려고 합니다. Clearman Ultra Squad adalah orang-orang terpilih yang akan dilatih langsung oleh saya di bootcamp nanti. Yang pasti mereka harus punya Ultra Scalp biar bisa punya Ultra Performance. Makanya mereka harus pakai Clearman. Kalau soal performance nanti bisa saya bantu. Coach, kalau butuh pelatih kiper saya. Coach coach 필요하면 Yes. Saya siap jadi ini manajer. Manajer. Tapi saya 볼보이? 볼보이. Admin sosmed siap saya. Saya follow di Satrio tadi. 관리direct. Nah, Pemineres jangan lupa buat ikut Ultra Scouting biar lo bisa dilatih langsung sama Coach Sintayong di bootcamp yang tadi udah dijelasin sama Coach Sintayong sendiri. Nah, rekrutmen Clearman Ultra Scouting bakal dimulai dari awal Mei dan cara ikutannya gampang aja. Beli Clearman varian apapun lalu buat video skill main bola kamu. Dan ada 50 orang terpilih yang akan ikut bootcamp dan dilatih oleh Coach Sin di bulan Juni nanti. Info selengkapnya langsung aja pantengin dan buka Instagramnya @clearindonesia gitu. Let's go join me for a Clearman Ultra Squad Scouting on May. Coach, mana tahu dikira aku memang bukan kiper. Aku ada di Google, Coach. 진짜 맞대요. 진짜 맞답니다. 네. Golkiper. 진짜. Golkiper, Coach. Saya kiper saya. Ini lagi kenapa itu? Mana? Itu saya lagi protes, gol tapi offside. Saya kejar lesman. Saya mau pukul lesman. dibilang gol. Padahal offside. Ya, padahal offside. Itu Offside-인데 Ferdinand 볼을 Sinaga. 가지고. 볼을 가지고 No. 부심한테. Bukan Iya, iya. ini, saya yang punya rambut. Busimante. Malah Ferdinand Sinaga yang dilihat. 당연히. Saya goalkeeper. 야, Coach. 야, 야. Coach ini foto sama coach waktu ini sama coach. Dia tetap ini udah di-upload belum di Instagram? Udah. Oh, Instagram. Ini sama Pak Jarwo waktu syuting. Jarwo siapa? ya, sama tadi gelandang terbaik yang pernah saya bilang Ansari Lubis. Ini saya lagi press con. Indonesia. Lagi press con lagi. Oh, ada. Ansari Lubis. 인도네시아에 있었던 Ini Oki Coach. Nih. 본인이고 옆에가 그 프레스콘, 인도네시아 프레스콘. 가장 잘하는 Press con, saya pernah press con juga, Coach. 외국 감독. 기자회견도 가지고 있답니다. Iya, saya pernah press con loh. Kenapa pada pamer? Ini waktu saya main bola. 축구할 때. Wow. Saya tendang bokong temen Dia bola. pamer. Dia nggak mau kalah. Ampun kali aku nengok Mas Mu. 와, 이거 홍콩보인데 홍콩보. 홍콩 ini 홍콩 film kayaknya. Kungfu. Nah, seorang Coach Sintayong pastinya sepanjang karirnya bermain dan berlatih banyak ngalamin momen-momen ultra, ya kan? Dan enaknya kalau bahas momen-momen itu di segmen terbaru ya Speak Bola yaitu Ultra Momen Clear. Yes. Jadi kita akan bahas momen-momen ultra atau luar biasa di dunia sepak bola. Kita langsung aja masuk
Ultra Moment Clear versi speak bola yang pertama yaitu Ultra Bersejarah. Ini Coach Sintayong bersama Korea Selatan mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 di Piala Dunia 2018. Si Son Heung-min yang tak gol terakhir. Ya. Gua komentator waktu itu jadi Ini yang kipernya maju ya, Bang? Ya. maju. Ya kan? 아, Korea ini 2-0 dan kalau kita bertanya langsung aja ke beliau ya kan, Iya. oknumnya nih ya. Apakah ini bisa dibilang salah satu pencapaian terbesar dari Coach Sin? 감독님의 가장 큰 업적 중에 하나인가요, 이게? 나는 그렇게 생각하지. Menurut coach는 iya, betul. Itu salah satu pencapaian terbesar. 왜 그러냐면 이제 그 당시에 피파 랭킹 1위였거든, 독일이 1위였고 우리는 58인가 그 정도 됐는데 그래도 월드컵에서 피파 랭킹 평가전이 아닌 진짜 월드컵에서 1위 팀을 꺾었다는 게 진짜 어마어마한. Itu salah satu pencapaian terbesar karena waktu itu Korea FIFA rankingnya 59 kayaknya. Iya. Jerman? Kalau Jerman FIFA ranking nomor 1 waktu itu. Dan itu pun kita kalahkan bukan di uji coba tetapi di Piala Dunia. pertandingan Piala Dunia. Jadi itu menjadi pencapaian terbesar. Nah, kunci kemenangan dari pertandingan tersebut apa sih yang menjadi kunci, Coach? 어떤 게 감독님이 이기셨던 좀 키가 됐는지. 사실은 이제 우리 팬들은 월드컵 그 한 경기만 사실 보고 결정을 판단을 하는 거잖아. 근데 이제 독일, 스웨덴, 멕시코 팀을 우리가 하기 위해서는 내가 직접 이제 스톡홀름, 스웨덴도 가고 독일도 가고 그다음에 우리 코치진들이 마지막 평가전 할 때도 퀼런 쪽에 날아가서 분석하고 아마 독일 팀에 대해서 한 30경기 경기했던 것을 분석하고 선수 개개인들을 다 분석하고 했던 것이 아마 좋은 효과가 있지 않았나 생각합니다. Jadi mungkin kalau para fans kan melihatnya cuma di satu pertandingan itu. Tanpa melihat persiapannya seperti apa. Mungkin kalau persiapannya kalau boleh coach jelaskan memang dari lama memang datangin terus ke Jerman, Swedia kan mungkin ada waktu itu kan di grupnya ada Swedia, Meksiko sama Jerman. Jadi datangin ke semua negara untuk pantau mereka individu pemain sama tim Jerman juga sampai ke Quellen datang semua. Para asisten pelatih juga semua datang dan sampai analisa 3 pertandingan terakhir Jerman. Akhirnya mungkin itu yang menjadi kunci ya. kemenangan lawan Jerman kemarin. Nah, berarti kan yang tak gol Son Heung-min. Son Heung-min. Kapan terakhir kali Coach Sin ngobrol sama Son Heung-min? 마지막 골이 이제 손흥민이 넣었잖아요. 손흥민이랑 마지막 연락하신 지 언제인지. Heung-min. 송민하고 연락한 지 지금 한 3년 됐나? 지금. Udah 3 tahun kayaknya enggak ya kontak. Iya. 3 tahun. Gimana? Aku juga hubungin terakhir gak dibalas. Lewat mana? Kamu udah pepe kan? Lewat mana? Kamu ngomongin lewat mana? DM Instagram. Kamu pepe dia pepe. Maisan aku pengen. Masan. Coach, selain Korea Selatan, negara mana yang didukung di Piala Dunia? 이번 Piala Dunia kali ini ya? Iya. 이번 월드컵 때 한국 말고 어디를 좀 응원하시는지. 한국 말고 뭐 특별하게 응원하는 팀은 없고 아무래도 내가 좋아하는 축구 스타일 뭐 스페인, 브라질, 이런 쪽 그다음에 또 크게 우리가 잉글랜드 프리미어도 많이 보니까 잉글랜드 팀도 뭐 이렇게 눈여겨 볼 것이고 좀 내가 좋아하는 스타일 팀들을 좀 많이 보지 않을까 생각합니다. Nggak ada yang apa ya? Nggak ada khusus kayak dukung satu negara, tetapi mungkin play style yang Coach suka, senang itu. Yang dinikmati ya? Iya, dinikmati ya itu ya ada Spanyol sama Brazil sama England yang Coach suka juga karena ada Premier League. Coach, England bisa juara dunia nggak? 영국, England 잉글랜드 우승할 수 있을까요? 아유, 뭐 Langsung lah. bisa. Kalau fans Itali. Enggak, saya Brazil kalau negara saya. Itu mah pertanyaan gampang, ini aja. Cape Verde juara nggak? Capek Verde. Ikut ya Cape Verde? Verdi 뭐또 이상한 Emang dia main Piala Dunia? Main Cape Verde. 케이프 베르디라고 이런 케이프 나라 베르디. 이름이 있는데 거기가 우승할 수 있겠냐? Atau ini aja yang akan jadi kejutan. Agak- Ya, yang jadi kuda hitam di Pildun. 그러니까 그 월드컵에서 좀 이제 못할 것 같은 팀이 좀 우승할 것 같은 좀 잘 성적 낼 것 같은 팀이 있는지. 아니 뭐 원래는 이제 월드컵은 대륙별로 이렇게 하기 때문에 그 대륙들이 좋은 성적을 낸다고 나는 보고 있거든. 그러다 보니까 아무래도 이제 남미는 아니지만 북중미에서 하니까 브라질 쪽에 많은 이제 아르헨티나 브라질 쪽이
우승할 수 있는 확률? 그런 게 좀 높지 않나? Jujur kalau Anda tuh nggak tahu ya, Mas. Tapi seperti kalau tadi kan udah dijelasin Maroko. Tapi Iya. kalau siapa yang juara mungkin karena di satu benua walaupun bukan Latin Amerika ya, tetapi mungkin Brazil kan bisa banyak yang bisa datang ya ke negara ya ke lebih negara dekat ya. Piala Dunia. Jadi Iya. mungkin Brazil yang bisa juara. Brazil. Sedangkan Brazil. Saya suka peluang Korea Selatan sendiri di Piala Dunia besok seperti apa? 한국은 어디까지 가세요? 뭐 어디까지 못 갈지 모르겠지만 내가 판단할 때는 뭐 32강은 갈 것 같고 32강에서 한 16강까지 갔으면 아마 엄청나게 좋지 않을까. Mungkin sampai 32 besar pasti, tapi ya berharap aja sih sampai 16 besar bisa masuk. Oke. Ultra Momen Clear versi Speak Bola Iya. kedua, ini ada Ultra Iconic selebrasi kemenangan sepak bola di tanah air. Ini Coach Sintayong diangkat para pemain. Ini Terjadi di Qatar Qatar. ketika 8 besar Piala Asia. Asia U23 ya? U23 pada saat itu kita menang adu penalti lawan tim Korea Selatan. Iya. Kayak begitu. Itu perasaannya gimana coach? Dibanggain oleh para pemain sendiri. 선수들이 그렇게 행가를 해줬을 때 좀 느낌이 어떠셨는지? 너무 좋지 사실은. senang ya rasa terbang. Coach Sintayong tahu nggak sih efeknya tuh segitu besar ketika paginya di Indonesia tuh ya. Ketika orang pada bangun, bahkan ibu saya aja nanya, yang nggak ngerti bola nanya itu kenapa sih kayak pagi kok rame banget semuanya gitu. Efeknya tuh luar biasa loh pertandingan itu loh. Coach Shin tahu nggak apa yang terjadi efek yang terjadi di Indonesia ketika kita memenangkan pertandingan pada malam hari itu. Kan itu kan euforia di stadion, pulang ke hotel pasti euforia. Efeknya tuh besar banget. Coach Shin tahu nggak sih? Ada yang ngasih tahu nggak? 알고 계시는지 그때 영향이 얼마나 컸는지 인도네시아에. 그때 인도네시아 무슨 일이 일어나고 막 경기 이기고 나서. 사실은 우리가 그때 인도네시아에 있지 않았기 때문에 그리고 그때 경기 끝나고 우리는 바로 또 프랑스로 넘어갔기 때문에 그때 분위기 잘 몰랐지. Jujur tidak terlalu tahu efeknya karena nggak di Indonesia juga dan habis itu kan memang tanding habis itu kan langsung ke Prancis lagi. Prancis. Oh iya. Iya. Saya tuh sempat mau NATO Coach Sintayong. Di mana? Di bagian mana? Di sini saya. Tato muka Sintayong. Muka Coach Shin di sini. Terus kata Sebelah istri, JJ, sebelah JJ. enggak, sini tato Coach Sintayong. Tapi kata istri saya, kamu tato, saya marah sama kamu. Istri saya marah nggak terima. 내가 무조건 화낼 거다. Karena kata istri saya seperti diliatin Coach Shin terus di sini. Dia takut selalu disuruh blip test. Start level 1. 하라고 할까봐. Nah tapi kalau ngomongin ini kan, saya ini ngeliat dekat ya dengan para pemainnya. Chemistry-nya tuh ya. Chemistry ada gitu. Banget Nah, ya, Bang. hubungan Coach Sintayong sendiri sama pemain saat itu sedekat apa sih? Sedekat apa? Dan caranya Coach Shin untuk melakukan pendekatan itu gimana? Sulit 그때 nggak? 당시에 좀 선수들이랑 좀 어느 정도로 가까웠는지 좀 궁금하답니다. 뭐 내가 사실은 이렇게 언어가 같이 통하지 않다 보니까 거의 뭐 이렇게 자꾸 장난치면서 스킨십으로 애들하고 엄청나게 친했지 사실은. So, Coach merasa sangat dekat, walaupun memang nggak bisa berbahasa Indonesia, tetapi Coach memang pendekatannya memang pakai touch, Gesture skinship, ya. gitu. Boleh bertanya, Coach? Saya oke. Saya juga JJ. Kayak lagi Zoom meeting lu. Menurut Coach Shin, kesuksesan sebuah tim itu apakah benar dimulai dari ketika pelatih berhasil menguasai ruang ganti pemain dengan semua macam ego pemainnya? 그러니까 뭐 선수들 중에서도 뭐 여러 가지 이제 인성이 있고 안 좋은 선수도 있을 수 있는데 그런 선수가 있음에도 불구하고 그 결과를 낼 수 있었다는 건 사실 라커룸을 이렇게 좀 장악할 수 있어서 그랬다는 게 그런 것을 좀 인정하시나요? 아니 뭐 나카름 장악보다는 내가 먼저 스스로 선수들에 많이 다가갔고 선수들은 개개인 다 자기 성격이 있고 개성이 있기 때문에 그걸 어떻게 하나를 묶는가 중요했지. 사실은 개인 생활할 때는 알아서 하게끔 놔두지만 필드 안에서는 무조건 하나가 돼야 된다는 그런 규율 같은 거 그런 게 중요하게 이제 만들었던 거지. memang disiplin paling pentingnya. Jadi memang coach memang pentingkan kesatuannya. Jadi ketika di dalam lapangan harus menjadi satu. Tapi ketika misalnya di luar lapangan, memang coach kasih kebebasan biar mereka bisa istirahat senyaman mungkin juga, serileks mungkin. 근데 아까 물어본 게 왜냐면 왜 라커룸을 자꾸 얘기하는 거냐면 그것 때문에 감독님이 이제 잘렸다. 감독님 그것 때문에 해고됐다. 근데 그래서 다음 감독이 와서 장악할 거다. 그런 라커룸에 대한 결국 말들이 있어가지고 그 때문에
이제 승리를 할 수 있었던 거 아니냐라는 걸 계속 물어보는 거예요, 사실. 나 그러면서 뭐 선수들하고 전혀 뭐 그런 게 없었고 선수들하고 이제 우리가 항상 경기 전에 서로 하나가 돼야 된다는 그런 원동력을 만들 수 있는 동기부여를 했던 것이 나 그러면서 항상 분위기가 좋았다고. Memang di ruang ganti juga memang selalu suasananya baik-baik aja. Dan memang tegang ada dan juga ketika kita meeting, coachnya memang selalu tegaskan memang kita harus menjadi satu. Dan karena itu yang mungkin bisa menjadi kunci kemenangan sih kemarin. Oke, kita bicara gini aja, dikit aja. Berarti kalau seandainya ada beberapa tim di kompetisi ya, kompetisi Eropa, mungkin tim besar, tapi dia ada di posisi bawah klasemen liga. Berarti saat itu suasana ruang gantinya sedang tidak baik-baik saja. Apakah seperti itu kira-kira? Atau ada masalah lain yang bisa berpengaruh di permainan tim itu? 만약에 유럽에 있는 뭐 좋은 팀이 하위 팀이 그러니까 좀 성적이 안 좋아요. 근데 그때 그러면 이제 라커룸의 분위기도 좀 안 좋고 할 텐데 좀 어떻게 좀 그런 것들을 좀 해결해 나가야 되는지. 사실 그 팀의 분위기를 모르기 때문에 우리가 이게 한마디로 이게 얘기를 할 수 있는 입장이 아니라고 난 생각하고 있고, 사실 그 팀이 그 분위기가 어떤 것 따라서 강압적으로 가야 될 것인지, 아니면 자신감 있게 만들어줘야 될 것인지, 아니면 좀 해피하게 가야 될 것인지, 이런 것이 그때 그 상황에 맞게끔 판단이 될 겁니다. Memang coach nggak bisa kasih tahu atau apapun mau bilang karena coach nggak pernah ada di dalam timnya. Jadi suasana akan beda-beda pastinya. Jadi tergantung situasi apakah coach harus tegaskan mereka, paksa atau harus happy di ruang gantinya atau membuat mereka percaya diri. Ya mungkin beda-beda setiap Karena setiap tim itu menghadapi situasi yang beda-beda. 상황이 항상 다르기 때문에. 그렇죠. Ya kalau Mas Mukti sudah lega, kita butuh Mas Mukti untuk memberikan sabda-sabdanya Betul. di segmen paling skena di dunia persepak bolaan, yaitu Muk Trivia paling keren. Ini dia. Ya, teman-teman udah saya siapkan ini. Oke, yang bercanda-bercanda ada aku nyoba bikin jokes bahasa Korea. Oke, yuk. Semoga bener ya kata-katanya ya. Gajang eolin cunggu korchinen nugu igayo. Bener nggak? 뭐라고요? 뭐라고요? Ulang, Oke, sekali ya. lagi. Gajang eolin cunggu Korea Jawa ini. Ini Korea Jawa. Tapi Korea Jogja. Korja. Ini aja lah yang satu ini satunya aja ya Bang ya, yang bawah ya. Nah. Gajang ceung xiong xiauleo. Udahlah, biar diartiin Bang Cici aja ya. Iya. Bahasa Indonesia aja. Siapa pelatih sepak bola paling setia gitu maksud saya. Terus Paling apa? paling setia. Paling setia. Terus Sintayong karena nama Sintayong kalau disingkat Stay, aku pilih gitu. Prince udah lupakan saja tadi aku. Gajang Chongsong Reong Cunggu Gamdok Nugu Ilakayo. setia. 바로 nyambung setia. setia. Sintayong Lanen Ilium. 한국말로 읽는구나. 가장 Kalau yang pertama tadi itu artinya itu siapa pelatih paling muda? Sintayong karena Yong. Susah ternyata ya? Susah. Oke, ya? ini yang Langsung aja. pemain-pemain aja ya Bang ya. Pemain-pemain. Pemain. Dasar nih. ini jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak. Bapak. Dasar Muk Trivia tidak berhasil kali ini. Masih Ini ada ada nama pemain dari Korea umurnya udah 42 tahun udah pensiun nih. Tapi lo ngomong, lo mesti janji mesti translatein lu ke Coach Sin biar Ya, dia- ternyata ada pemain legendaris di Korea. ini 레전드 선수인데. Umurnya 레전드 선수인데. 42 tahun. 나이가 42살. Namanya mirip makanan dari Korea. 한국에서 온 음식 이름이랑 비슷하대요. Nah, 선수 이름이. namanya Kim Ji-woo. 김치요. Kim Ji-woo. Ada pemain namanya Kim Ji-woo. Oh iya bener ada. Kim 김치요. Ah. 김치요 가면 김치요. 어디 와 있는데? Ji-woo. Apakah kenal Bang Cici? 아 제가 감독님 누군지? 김치우. Kim Ji-woo. tahu Kenal? kenal? 알지? 네, 근데 Rumahnya tapi miripnya apa ya? Oh 김치 maksudnya. Kimchi, mirip Kimchi. 한국 음식. Kim 치우. 김치우. Kimchi. Makan kimchi. Ah.
Oke. Lanjut deh. Lanjut ya. Lanjut. Itu kan dari Korea. 되게 준비해온 거예요, 저희가. 예, 하는 거. Sekarang di Indonesia ternyata ada juga pemain bola yang namanya mirip makanan Korea. Lalu. 인도네시아 선수 중에도 한국 음식 이름이랑 비슷한 선수가 있대요. 어? Ada, namanya ini Pak Sin. Jajang. Jajang meong. Ada makanan Korea ada kan jajang. Jajangmyeon. 짜장면. Jajangmyeon. 오, 나이스. 짜장. Tapi coach, ini faktanya dia dulunya striker, dia rubah posisi jadi jadi stopper. back. 예전에 스트라이커였다가 스토퍼로 이제 나이가 들어서 이제 karena berumur kali mungkin. Enggak, dia dulu sempat ke Brazil, posisi striker. Ketika masih produktif main jadi striker, dia rubah posisi jadi stopper. Sampai sekarang. sampai sekarang. 브라질로 갔다가 브라질에서 잘했대요 엄청 잘하고 있는데 스토퍼로 옮겼대요. 어. Gitu. Jajangmyeon. Jajangmyeon. 짜장면. Nah, seperti biasa kan kita sudah bertanya ke Oki, pernah kita tanya, semua kita pernah tanya. Kita mau tanya ke Coach Sintayong sih. Apa sih arti sepak bola menurut Coach Sintayong? 축구란 무엇인가요, 감독님? 감독님 생각에는? 나하고 축구 어떤 거나요? 아니면 뭐 축구 뭐 Arti sepak bola untuk Coach Sintayong atau menurut Coach Sintayong? Untuk Coach Sintayong. untuk Sintayong. 감독님에게. 나에게 감독님에게는 이제 뭐 인생의 어떻게 보면 전부라고 할 수는 없지만 인생의 거의 반쪽 이상은 축구였다. 축구가 내 인생에. ya nggak bisa bilang segalanya di kehidupan Coach Sin untuk sepak bola itu. Tetapi sepak bola itu memang mungkin bisa dibilang separuh kehidupan Coach Sin sendiri. Separuh kehidupan Coach Sintayong adalah sepak bola. Luar biasa. Luar biasa. Coach Sintayong, terima kasih banyak. Seperti tadi Oki bilang. Kamsahamnida. Coach Sin. Terima kasih sudah memberikan momen-momen di masa-masa itu ya. Ya, terima kasih juga JJ sudah selalu hadir bersama kita ketika kita ngobrol dengan Coach Sin. Sintayong, Terima kasih ya banyak. kan? Dan terima kasih juga tentunya kepada sponsor tercinta kita, Clay. Terima kasih. Dan terima kasih Pipin Dedes dan juga komunitas Clear yang sudah datang di studio. Ya kan, jangan lupa saya Tio Towo cabut dulu. Saya Opa Mukti. Apa mau nih? Saya Coach Hendro Kartiko. Bersama Coach JJ dan juga Coach Sintayong cabut dulu. Sampai jumpa di episode Speak Bola Biar Clear selanjutnya. Dadah.